मुझे को फ़वालो मुसाफिर न समझो, मुझे को फ़वालो मुसाफिर न समझो। मैं आया नहीं हो, बुलाया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो। मैं रोया नहीं हो, बुलाया गया हो। এটার বাংলাটা হইল ইমাম হুসাইন বলতেছে, ও হে কুফাবাসী আমায় মুসাফির ভেবো না, আমি এমনিতে আসিনি, দাওয়াতে এসেছি। মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল, মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল। আমি কাঁদিতে আসিনি, কাঁদানো হয়েছে। খুদা জানে कैसी है मेज़बानी, बहादुर पियास कहे बंद पानी। এটার বাংলা হলো, আল্লাহ জানে কে মনে মেহমানদারি, বাহাদুর পিপাসায় পানি বন্ধ করে। হ্যাঁ, কপালে ছিল মোর পাবো হাউজে কাউসার, আমি তৃষ্ণার্ত নই, বানানো হয়েছে। আমি মরেছি এমন নয়, জিন্দা হয়েছি। মুঝে কো फ़वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो, बुलाया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो। मैं रोया नहीं हो, रुलाया गया हो। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, बहादुर पियास कहे बंद पानी। मुकद्दर में है कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हो, पिलाया गया हो। सबाई मुझे को फ़वालो मुसाफिर न समझो, सबाई मुझे को फ़वालो मुसाफिर समझो।